ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ରସ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ହେଲା କି କେତେଟା ସ୍ତର ଥିଲା ରସର ତିନିଟା ହେଲା କି ତ ପିଲାମାନେ ହାସ୍ୟ ଆସିଲା ହାରି ଫାଷ୍ଟିକି ଆମର ହାସ୍ୟର ଫାଷ୍ଟିକିରି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଣ ଦେଇଛି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତତ୍କ୍ଷଣତ ତୃପ୍ତି ତ ତତ୍କ୍ଷଣତ ତୃପ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛ ତ ତୃପ୍ତି ମାନେ ହଉଛି କଣ ତୃପ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମନକୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ସେଟା କହିବା ଯେ ଆମର ତୃପ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛ ବା କଷ୍ଟକର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ତୁମର ସେଠି ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତୁମର ଜିତିବାଟା ଜିତିଛ ସେଠି ମନେ ରଖ ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ହେଲା କି କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଥିଲେ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ କଣ ହେଲା ନା ପାଠ ଖାତା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛ ଆଚ୍ଛା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆଇଲା ହାରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ ମନେ ରଖ ତୁମର ବହି ଆଉ ପୋଷାକକୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେବା ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତ ଏଠି ଅଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହାରି ତୃପ୍ତି ତ ଏ ଚାରିଟା ଥିଲା ତୁମର କଣ ସ୍ତର ଜାଗ କାହାର ସ୍ତର ଜାଗ ହାସ୍ୟର ହେଲା କି ହାସ୍ୟର ସ୍ତର ଜାଗ ଏ ଚାରିଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଇଛି ଯେ କୋଠରୀର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡିକର ନାମ ଅନୁସାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛିଡା ହୋଇ କଥା ଅଭିନୟ ମୁହଁର ଭାବ ସାହାଯ୍ୟରେ ରସ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣର କଣ ଆବୃତ୍ତି ଆମେ କରିବା ଆଚ୍ଛା କୋଠରୀ ବେଲେ କୋ କୋଠରୀଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଠରୀଟା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲ ହେଲା କି ଏ କୋଠରୀଟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତ କୋଠରୀଟାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଥିଲା ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୁମେ ଛିଡା ହବ ମଝିରେ ଯେକୌଣସି କୋଠରର ଗୋଟେ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ଆମେ ଛିଡା ହେବା ତ ଯୋଉଠିକି ମନକର ଯିବ 3 ନମ୍ବର ସ୍ତରକୁ କିଏ ଯିବ ଯାଇକିରି ଛିଡା ହେଲା ତ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁନର ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ରସରେ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ସ୍ତରର ଆମେ କିଛି ପୁନର ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ତାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି କୋଠରୀର ଯେପରି ଦେଇଛି ସେମ ଟୁ ସେମ ଆମେ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ଥିଲା କିଛି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ଏ କୋଠରୀ ଅନୁସାରେ କଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ସେ ସ୍ତରର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ଯିବ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଗଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହଉଛ କିମ୍ବା ତୃପ୍ତି ହଉଛ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ଯିବ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଯାହା ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗଲେ ସେଇ ଆମକୁ ପୁନର ଆବୃତ୍ତି ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯା ଆସିବା ହାରି ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଦେଇଛି ତମର କଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା କିଛି ଦେଇଛି ହେଲା କି ଏଟା ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସୂଚନା ମନେ ରଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପ୍ରତିଥର ପିଲାମାନେ ଏଇ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ହେଲା କି କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସତ କଥା ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନ ହେଇପାରେ ପ୍ରତି ଦଳର ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଆଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସତ କଥା ଏଇଟା ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଠିକ ବା ଉତ୍ତର ଭୁଲ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କଲେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ନାମ ପିଲାଙ୍କୁ ନ କହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ନାମକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାମଟା ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯିବା ସେଠି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏଇଟା ଥିଲା ସୂଚନା କିଛି ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ
अच्छा तापर दे देइछि पिला माने अग्रसर हेबा आमे कोन अग्रसर हेबा अग्रसर माने आगो किछि बढ़िया तो वर्तमान तुमे माने समस्ते प्रत्येक रस और तार विभिन्न तीव्रतार नाम विषय जानि सारछ तीव्रता ले कहिथिले केतिकी आमे जदि मापिबा मनर भावनाटा को तो विभिन्न प्रकार आमे तीव्रता दाउ कहि परिया मनर भावनाटा को जदि आमे प्रकाश करिया बेले तार भावनाटा मापिया पई जे आमे व्यवहार करिया एक वजा ताको आमे तार तीव्रता बोली कहउथले हला कि तो चालो एबे एहा को आमे गोटिए कहानी रूप दे देबा कहानी रूप माने आमे किछि आमे चिन्हिबा गोटे गप माध्यम रे किबा कोनोसी मध्य गोटे माध्यम रे आमे चिन्हिबा एडा को वर्तमान देछि से कोन देछि देखो कोण गुडी को केवल स्तर नाम देकी कहानी रो परिस्थिति अनुसार एहा जे कोनोसी रसर स्तर होई परिबो वर्तमान उदाहरण गोटे दे देछि तो मानु जानिया पई से हला कि तो किपरि आमे अग्रसर हेबा बा कोनोसी मध्य स्तर को आमे बुझिया पई गोटे कहानी देछि वर्तमान उदाहरण आसला हरी से उदाहरणटा कोन वर्तमान समस्त देखिबा एकाकी जणे राणी थिले गोटे राणी रो जे कि भारत गोटे बड़ प्रदेश को शासन करथुले से बहु युद्ध लड़ी एवं वीर भली प्रजा मानकु सुरक्षा देउथले तो सत कथा तडी गोटे कहानी देछि गोटे राणी को विषय से बड़ भारतर राज्यटा संभाली थिले आ समस्त से साहाଯ୍ୟ रे सुरक्षा रे रखिथिले प्रजा मानव तांकर वीर से सत कथा एहा वीरडा वीर जो आसिला वीरडा हो गोटे रसडा तार आमे वीर कहले तार गोटे गुणडा आसिला हरी जो गुणडा तार आमे कोन जानले ना निश्चित रूप रे तार केते ता भितरे कोन अछि पारिबा पण अछि सेडार ता कहले वीर से तीन स्तर समस्त पिला माने तृतीय स्तर को जाई एही रस प्रकाश करिवो तो वीर बोली गोटे जो वार्ड ता मु कहली एठी वीर माने कोन से वीरर किछि रस आसीबो हरी मु कहिथिली ना आगुर हेले कहिथिली वीर होउची गोटे कोन ना तार गुणडा से परे मु जदी कहबी कोन दुख मु जदी कहिदेली पिला माने दुख बेले दुख रे तमे से रस रे प्रकाश करिया पड़ियो बेले तम दुख रे अभिनय करिया पड़ियो बा तुमको देखिया पड़ियो जे तुमे किपरि दुख रस रे तमे पुनरावृत्ति करि परिबो मु जे कोनसी गोटे वार्ड टे कहि माने से विषय रे रस ताकू तमे ताकू धरि कि अभिनय करिया को पड़ियो जे परि मु कहि देबी खुशी खुशी बेले तुमे खुशी रे अभिनय करिया पड़ियो बुझि पाउछ ना नै सेडा हला तुमरो गोटे कोनडा रस सेडा हला तुमरो गोटे रस तो देखियो जे एठा जे परि वीर विषय रे हमहु देछि तो निश्चित रूप रे तार वीरर सब जगह आमे गुण गुड़ियो देखि पाउछन्ती राणींगर भितरे से प्रदर्शन करूची सब अभिनय देखौची हमको हला कि अच्छा दिने दुई जण शिशु तांग पाखकु आसिले तांको सहजरे पराजित करिदेबे बोली कहिले दी लोग शिशु आसिले कहला राणी को कहला आमे तुमको कोन कर दबो हरै दबो पराजित कर दबो किंतु पिल्ला माने हला कि द्वितीय स्तर को जाई रस प्रकाश करिवो अच्छा हरै दबुर अर्थ हला जे तार अर्थ हला जे से माने बोधे राणी ठु हेले बलवान हेतिए नले राणी गडो ताके अधिक शक्तिशाली हेले हेतिवे तो से दी जण मध्य से मानर रस प्रकाश करिवे ना नै निश्चित प्रकाश करिवे तांको अनुसार से माने तांकर अभिनय करिवे हला कि तो से हसी हसी युद्ध पई राजी हे गले हसी हसी कोन हे गले युद्ध पई राजी हे गले राणी गले निश्चित तमे जदी हरे गले गोटे युद्ध हो जाऊ हला कि तो पिला माने हास्य रस हो जे प्रथम स्तर रो हास्य रसडा एडा फर्स्ट स्तर रो हास्य रस देछि एहा एपरि चाले जे जनक पर जणे समस्त कहानी वर्णना करि परिबे तो पिला माने उदाहरणटा जो आमे देखिले वर्तमान जो स्तर से परिस्थिति आसियो से अनुसार अभिनयडा आमे करियागो पड़ियो जदि आमे दुखर रसडा कहया दुखर परिस्थिति आमे अभिनय करिया जदि के कहितला योद्धा तो योद्धार परिस्थिति आसियो योद्धार आमे कोन करिया अभिनय करिया तो रसर अर्थ हला जे जार जो परिस्थिति आसियो से परिस्थिति रे आमे कोन करिया पड़ियो अभ्यास बा पुनरावृत्ति करियागो पड़ियो जानि बल्ल तो अच्छा आस देछि नेक्स्ट कोन देखिबा सेमानकु प्रस्तुत हेबा पई समय दिया जाई पारे किबा सेमाने सत प्रवृत्ति भाबे सेमानो वर्णना मध्य करि परिबो पंचतंत्र किबा पुराण लोक
लोकप्रिय जोटा कि कहानी गुड़िक मंचर वर्णना करा जाय परियो या भाବରେ यार परिवेषण चालू रहयो किछि कहानी आकार रे मध्ये हम कहि परिया ना गप आकार रे हेले कहउजदी स्टेज ऊपर केते लोग छिडा हेगिरि हेले कोन कहउचंदी अभिनय करि कहउचदी रामायण महाभारत जो हमर पौराणिक जग सेटे देखियो हमें कोन अभिनय सब कहउचदी स्टेज ऊपर आसिगिरि बुझि पारल ना नै सोडा हेले गोटे गोटे तांकर कोन जाग रस सोडा हेले गोटे गोटे अभिनय तांकर बुझि पारल तो देखो एडी देखो तीनटा चित्र देइछि पिलाने देखो एडा तीनटा चित्र देइने एडे ए जो चित्र तीनटा देइछि एबे देखो हैला कि एमाने हेले कोन कहउचंदी ना अभिनय कहउचंदी गोटे गोटे बुझि पारल तो एमानकर हेले अभिनय गोटे गोटे एमान प्रकाश कहउचंदी एमानकर रसडा से माने कोन कहउचंदी निज निजर प्रकाश कहउचंदी जोटा कि अभिनय माध्यम रे बुझि पारल ना तापर से देइछि देखो किछि सूचना एठी देइथिला हैला कि रसर 3 और 4 स्तर 3 नंबर आउ केते नंबर स्तर 4 नंबर स्तर जोटा कि हमर थिला कोन देखिथिले हास्य रसर 3 और 4 स्तर रे कोन थिला हमर देखिथिले तो सेगुडी को भाबरे रचना करिया निमते अत्यंत हितकर प्रत्येक पिला निज निजर सेमानकर अभिज्ञता अनुसार स्थिर करिवे तो मन रखिया आत्म सचेतनता वृद्धि निजे निजे तांकर शब्दर मात्रा प्राधान्य देई रस प्रकाश करिया फल रे या अधिक जोगाजोग स्थापन करे तो एडा मन रखियो गोटे वर्ड आसी जी तमे माने जेते तुमर कोन करिवो ना सचेतनता वृद्धि करियो निज निजर सचेतन माने तुमे सतर्कता जेते हबो तुमे जेते कोन करिवो ना निज निजर कोन करियो ना वृद्धि को आउरी बढ़ेवा पे चाहिबो तमे किछि अधिक शिक्षा पे चाहिले तो तमे कोन तमरो जो कोन थिबे ना शिक्षणीय जेतिय सब कोन थिबे ना जिनिस जागा तम भल गुण जागा समस्त कोन करिवो ना जोगाजोग रे प्रकाश करियो जोगाजोग माने तुम ठारू से माने ग्रहण करिवे हैला कि जोटा कि सेमानगर कोन हबो ना सेमानगर मध्य किछि गुण रे कोन हबो प्रभावित होबा परिवर्तन हबो ऑलरेडी कहि परिया तो एटा किछि शिक्षणीय जिंस थिला सूचना थिला एटा शिक्षक मान पा एटा तुम मान पा नुह वर्तमान साइड रे कोन गोटे देइछि देखिया हम आसीबा हैला कि अवसर समय कोन पिला माने हला ए साइड रे आसीरी अवसर समयडा कोन बुझि पारल तो देखो तो भारतर मुनि द्वारा सूचित रस मानक सहित तुमे माने आउ केतडा नुआ रस मिसाइल कि वर्तमान आमे मिसेले कि कोन नुआ रस कोन मिसेले कि जदि मिसी थियो हले आमे कोन भलरे पढिबा जदि मिसी न थियो हले हमर रसडा जेतरा थिला सेतरा आगा रहइबो तो एठे 2 नंबर देइछि तुमे भाबिचो कि 3 बा 4 टी कोन परस्त अपेक्षा आउरी अधिक परस्त सृष्टि होई परिबो परस्त माने कोन परस्त माने कोन परस्त माने किछि अलगा अलगा आमे अलगा अलगा करिया जोडाउ परस्त मनोर मो 3टा हमर रस अछि 4 नंबर रस 5 नंबर रस अच्छा 3 नंबर रस रु आ कोन अलगा बाहरियो कि